kita akan ubah ke pondasi mesin kerinting. Kita potong sini, dari sini. I got time, it's clear to see from up here the world seems small, we can sit together. Ganti mesin jurus bekas. Longtail.
Kudanya dihentaknya. Dia kayaknya duduk sini. Oh ya, sip. Nah, masuk YouTube ini. Iya. Nah, ini ampun lah busnya lah. Terang burung itu lah. Kayu terang. Sampai. Tapi kapan nih Kim? Bener-bener